हेडलाइंस के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अजीम। 2013 के आम इंतखाबात के बाद अब सेनेट का इंतखाब भी मुकम्मल हुआ चाहता है। अब मरहला है चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट को मुंतखब करने का, और उसके बाद अब बल्दियाती इंतखाब की तरफ तमाम सूबे जाने के लिए तैयार हैं। बलूचिस्तान में ये इंतखाबात हो चुके, अब पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में होना बाकी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस तमाम तर इंतखाबी अमल के बावजूद क्या पाकिस्तान की सियासत में स्टेबिलिटी आ चुकी है? क्या ये सियासत, ये जमहूरियत कभी डिरेल नहीं होगी? क्या इसमें मजीद मजबूती आएगी, या फिर अभी तक जो सियासतदानों का रवैया है वो किसी न किसी तौर गैर जमहूरी है और पाकिस्तान की सियासत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? इसी पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गुज़रफर अली साहब ने, दिफाई तजज़ियाकार हैं और पॉलिटिकल अफेयर्स पर भी गहरी निगाह रखते हैं। चौधरी नदीम रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मेंबर कौमी असम्बली है, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। गुफ्तगू का आगाज़ हम ब्रिगेडियर साहब से करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, ये जो सेनेट के इंतखाब का मरहला मुकम्मल हुआ है, तो क्या ये समझा जाए क्या मजबूती आ गई है पाकिस्तान की जमहूरियत में एंड वी आर ऑन द राइट ट्रैक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीम, थ्योरेटिकली देखा जाए तो आपको जवाब यस में मिलेगा कि जब आपके एक लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों में इंतखाबात का सिलसिला मुकम्मल हो गया है, चाहे जिस तरीके से भी हुआ है या उस पर जो भी अपना चीज़ें सामने आई हैं या हॉर्स ट्रेडिंग या इस किस्म की जो इल्ज़ामात लगे हैं, लेकिन बहरहाल आप उस प्रोसेस से गुजर गए। इसमें एक सिर्फ जो मैं समझता हूँ कि गलत चीज़ जो हुई है, जो नहीं होनी चाहिए थी, वो ये फाटा के जो सेनेटर्स का इलेक्शंस जो है और उसमें जिस तरह हिच डाली गई और डायरेक्टिव जो है कि जो वो जमहूरी इक़्तिदार के मुताबिक नहीं है, और उसमें आपने खामखा एक तो लोगों को बात करने का मौका दिया और दूसरा ये फील दी कि इस किस्म के हालात में जब कि पाकिस्तान वहाँ पे ऑपरेशन हो रहे हैं और उसके साथ साथ इतने सारे आईडीपीज जो हैं वो आके बैठे हुए हैं और अभी उनकी रिपेट्रिएशन भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो यहाँ पे इस मौके के ऊपर इस किस्म का इक़दाम करना मेरा ख्याल ना तो अकल के ज़ुमरे में आता था और ना पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन के ज़ुमरे में आता था, ना वहाँ के लोग जो हैं उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं उनको सेटल डाउन करने के बजाय उसको बढ़ाने के ज़ुमरे में आता था। सब सेनेट इलेक्शन का आम आदमी का जो फाटा में रहता है कोई ताल्लुक है? ये होती है परसेप्शंस, इसमें ताल्लुक की बात नहीं है। ताल्लुक तो गालिबन जो वहाँ पे कौमी असम्बली के मेंबर इलेक्ट होके आते हैं उनका भी कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि जैसे माजी में देखा गया है कि लोग ज़ाती फ़ायदे उठाते हैं और उनसे वो जो रिप्रेजेंटेशन एक इलाके की होनी चाहिए उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन तो कामी सामने आई है, लेकिन आपने उसको किसी और एंगल से देखना है। आपने जिस एंगल, मैं जो एंगल आपसे कह रहा हूँ कि जो कुछ वहाँ पे हालात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आपने उस चीज़ को गौर करना है कि जब किसी जगह पे ऐसी चीज़ हो रही हो तो आप उसको अमेलगमेट करने की कोशिश करते हैं अपना, बल्कि उसको आप कोशिश ये करते हैं कि कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशन दी जाए जो जो आपको एक पॉलिटिकल एडवांटेज मुहैया कर सके और ये कहा जाए कि जी हम वहाँ के मसाइल को एक इक्वल तरीके से हल करने की जी। नदीम अब्बास साहब, पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के बजाय ये डिसएडवांटेज आपने एक्सेप्ट क्यों किया? मैं ब्रिगेडियर साहब की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा जी। सेनेट का इलेक्शन के ज़रिए मैं समझता हूँ कि ये जो सियासी मरला था पहले हमारे जनरल इलेक्शन के बाद ये एक मुकम्मल हुआ है। इसमें पिछले इलेक्शनों की निस्बत ये इलेक्शन बड़ा साफ शफाफ तरीके से हुआ है और अच्छे तरीके से हुआ है। दो तीन प्रॉब्लम्स इसमें आए। एक इसमें पीटीआई के चेयरमैन साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे मैं समझता हूँ कि माहौल ख़राब हुआ। उन्होंने वहाँ पे अपने ही एमपीएस के हवाले से बातें की। उन्होंने प्रोविंशियल असम्बली जो खैबर पख्तूनख्वा की है उसको तोड़ने की बात की। मैं समझता हूँ ये चीज़ें थीं। उसके बाद फिर एक कुछ मखसूस से इलाके में वोटों को खरीदने की कोशिश भी की गई, उस पर भी एफर्ट हुई, लेकिन इसके बावजूद इसमें ये इलेक्शन जो है ये पिछले सेनेट के इलेक्शनों से बेहतरीन इलेक्शन था। और यकीनन तौर पे क्योंकि फेडरेशन का मामला है, वहाँ पे लोगों की जो नुमाइंदगी है, फाटा समेत तमाम सूबों की नुमाइंदगी जो है वो बहुत अहम है। लेकिन फाटा के इलेक्शन को तो आपने रोक दिया, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि वहाँ के लोगों के लिए आपने कोई अच्छा पैगाम नहीं छोड़ा। मैं आपको वो भी बताता हूँ। इसमें सबसे बुनियादी जो है चीज़ वो ये थी कि ये एक ऑर्डिनेंस के जरिए ही 2002 में परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत में ये एक तरीक़ेकार लाया गया। वहाँ पे 11 MNAs हैं और 11 MNAs जो हैं वो 4 सेनेटर उन्होंने मुंतखब करने थे। वहाँ पे एक ग्रुप तश्कील दिया गया जो कि एक मिली भगत थी और उसके ज़रिए से उन्होंने वहाँ पे वो जो 4 सेनेटर हैं, 6 MNAs ने वो इलेक्ट करने की कोशिश की। उस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, फाटा के लोगों के भी थे। हमारी पहले शुरू में कोशिश ये थी कि तमाम सियासी जमातें मिल के बैठें और हमने ये सबको कहा भी था
کہ سینٹ میں جو اعتراضات آتے ہیں یہ ایک بڑا اہم فورم ہے اور یہ نیشنل لیول کی بات ہے, اس پہ ایسی امینڈمنٹس کی جائیں کہ سینٹ میں سے جو دھاندلی کا اور ہارس ٹریڈنگ ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے. ایک دن پہلے رات گئے ہی یہ بات یاد ہے کہ یہ آرڈیننس آنا چاہیے, فاٹا کا الیکشن روکنا چاہیے. میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں کہ اس میں پوری کوشش کی گئی کہ آئینی ترمیم کے ذریعے یہ معاملات حل کیے جائیں, لیکن جب اس میں سیاسی پارٹیوں کا تعاون نہیں مل سکا تو آخر میں یہ فاٹا کے جو ہمارے ممبران ہیں ان کی خواہش پہ, فاٹا والے خود اس فارمولہ کو نہیں مانتے, عام آپ کے باقی جو سارے صوبے ہیں اور آپ کے جو فیڈرل گورنمنٹ میں جو سینیٹرز الیکٹ ہوتے ہیں ان سب سے یہ طریقہ کار مختلف ہے. باقی سب صوبوں میں سب کو ووٹ ہوتا ہے. درست کیا مسلم لیگ نواز کی حکومت نے فاٹا کے الیکشن روک کے. میں سمجھتا ہوں ایک اچھا کام بھونڈے طریقے سے کیا. اگر یہی اچھا کام وہ اپنے ٹائم پہ کر لیتے تو یہ پرابلم نہ آتی. بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کیونکہ یہ سسٹم تھا اور اس چیز کا خاص انتظار کرنا کہ جی رات کے آپ تو رات کے ایک دن پہلے رات 2:30 بجے یہ رات گئے, میں نے کہا رات گئے یہ کام کیا گیا 2:30 بجے رات کو. وہ تو جن کو اٹھایا گیا تھا ان کو بھی نہیں پتا تھا مجھ سے کام کیا کروانے والے ہیں. تو یہ اصل میں بات یہ تھی کہ یہ جو بات کہنی کہ جی سینیٹر خود بھی چاہتے تھے, اگر 6-5 کی ریشو تھی تو پھر نہیں چاہ رہے تھے نا, پھر تو غلط بات ہو گئی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نہ یہ کرنا چاہیے تھا. اور اس موقع پہ جو یہ موقع جو تھا سینٹ کا الیکشن, اس میں خاص کر پی ایم ایل این کا رویہ بڑا عجیب قسم کا رہا ہے. میں تو حیران ہوں کہ سعد رفیق صاحب جیسے گئے ہیں بلوچستان, وہاں جا کے جو انہوں نے باتیں کی, پھر جہاں جس طریقے سے وہ پولیٹیکل مائلیج لینے کے چکر میں تھے, سینٹ کے الیکشن کے چکر میں تھے ہی نہیں. وہ نہ ان کا انٹرسٹ تھا. ماس آف پنجاب کی وہ 11 سیٹیں, کیونکہ وہ ایک سیٹ جو ہڑپ کرنی چاہتے تھے اپوزیشن کی, کیونکہ بیسیکلی اگر وہ الیکشن ہوتا اور تحریک انصاف پارٹی اس میں شامل ہوتی تو اپوزیشن کی ایک سیٹ کنفرم بنتی تھی. لیکن جو یہاں میں ان کو سلام پیش کروں گا پنجاب کے ان ایم پیز کو کہ جنہوں نے یہاں اپنا ریزائنمنٹ شو کی. 15 ایم پیز نے ووٹ مخصوص طریقے سے یہ نیگیٹو مارک کر کے دکھایا کہ ہم کسی کو ووٹ نہیں ڈال رہے, اور کچھ کو چند صاحب سے محبت ہو گئی. نہیں, محبت نہیں, وہ بھی ایک ریزنٹمنٹ تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہی ہم شروع دن سے کہہ رہے تھے کہ لوگ آپ کے ان رویوں کو پسند نہیں کر رہے. جب آپ نے پنجاب کے اگر آپ کی پولیٹیکل پارٹی سے کچھ ایم پی ایز کسی اور جماعت کو ووٹ دیں تو وہ بھی ریزنٹمنٹ ہوگی آپ کی پارٹی کے ساتھ یا ہارس ٹریڈنگ ہوگی؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے دے رہے ہیں. یا تو ان کو کوئی برائب کر رہے ہیں آپ, اگر تو برائب کر رہے ہیں جیسے کہ ماضی میں یہاں برائب ہوتا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب وہ ہمارے کچھ لوگوں کو پیٹریٹ بنا کے لے کے گئے تھے تو وہ تو پھر وہ تو برائب ہو گئی نا. ہاؤ کین یو ایشور کہ آپ نے برائب نہیں کیا؟ دیکھیں یہ تو سیدھی بات ہے, اگر ہم نے برائب کرنا تھا نا تو پھر ہمارے برائب کرنے کے لیے اور بہت سے طریقے تھے ہمارے پاس برائب کرنے کے, لیکن ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں تھی برائب کی. حکومت وقت جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ کیا طریقہ تھا آپ کے پاس برائب کرنے کا؟ دیکھیں نا, کیا تھی آپ کے پاس؟ حکومت وقت سب سے امپورٹنٹ پاور اس کے پاس ہوتی ہے, وہ سب سے بہتر پوزیشن میں ہوتی ہے دینے کے لیے. اس کے پاس فیسلٹی, جیسے انہوں نے 5-5 کروڑ روپے دے دیے, 50 لاکھ روپے لیڈیز کو پہلی دفعہ دے دیا گیا, ورنہ 5 سال میں لیڈیز کو دیا نہیں جاتا تھا فنڈ. تو یہ سب چیزیں برائب کے ایک طریقے ہیں. اس کو ہارس ٹریڈنگ نا برائب میں اس لیے کہہ رہا ہوں. لیکن اب خود کیونکہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اس کی انکوائری کروا رہے ہیں, اور پھر جس طریقے سے کے پی کے اندر دیکھیں سفید پرچی ڈالو تو اصل والی بات لے جاؤ, یہ سب وہ طریقے ہیں کہ چور بچائے شور والا طریقہ تھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی ہارس ٹریڈنگ کی طرف نہ ماضی میں نہ آج نہ آنے والے وقت میں ہم کبھی نہیں. اچھا لیکن نوید چودھری صاحب یہ جو سارے طریقے آپ نے بیان کیے ہیں, 7 لوگوں نے آپ کو ووٹ دے دیا, سفید پرچی ڈالی گئی, لوگوں کو خریدا گیا, فاٹا کے الیکشن روک دیا گیا, ہمارے سیاستدانوں میں ابھی تک میچورٹی نہیں آئی. اس میں سیاستدانوں کا کوئی قصور نہیں ہے, نہ میں سیاستدانوں کو اس میں مورد الزام ٹھہراتا ہوں. اس میں قصور دیکھیں 2 چیزوں کا ہوتا ہے. پہلی بات تو ہوتی ہے کہ ایک آپ سسٹم کے اندر آپ نے انڈیپینڈنٹ کا کانسیپٹ رکھا ہوا ہے, یا تو انڈیپینڈنٹ کے کانسیپٹ کو ختم کر دیا جائے تو پارٹیوں کے بیس پہ آ جائیں. جیسے دیکھیں نا یہ وقار خان اور ان کے جو اس دفعہ ہار گئے الیکشن, وہ ہارنے کی وجہ بھی یہ اسٹریٹجی تھی کہ وہ اس دفعہ انڈیپینڈنٹ لڑے, وہ کسی پارٹی میں جوائن کر گئے, ورنہ شاید ان کو ووٹ وہ مل جاتے جو ریکوائرڈ ووٹ لے رہے ہوتے ہیں. جب آپ خود ایک موقع کی تلاش میں رہتے ہیں, اور پھر جس حکومت کا پنجاب کی حکومت کے اندر دیکھنا وہ کیا نام ہے, ہمارے دوست ہیں جو منسٹر بھی ہیں, کیا نام ہے جو پی ایم ایل کیو سے جو آئے ہوئے ہیں, ان کے
नाम भूल गया। तारिक अजीम साहब, नहीं, प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, जिनको $20,000 दिए थे लास्ट इन्होंने उनकी इलाज के लिए व दूसरे के लिए भी, तो उनको उनके हिसाब से देखें कि उनके एक ग्रुप ऑफ क्यू के लोगों को ले गए थे ना जाके, इन्होंने अता मानेका साहब का उसके हिसाब से ले गए थे, और उसके बाद उन्होंने रखा और उसी की बेस पे फॉरवर्ड ब्लॉक बना के हुकूमत चलाई 5 साल पिछली दफा शहबाज शरीफ साहब ने ये किया था ना। तो ये है हॉर्स ट्रेडिंग और ये है वो ब्राइबरी जो करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें जो आपने सवाल किया कि जी क्या हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो है, पॉलिटिशियंस का नहीं, ये इन रवैयों का तरीका है कि आप रवैये ऐसे ना लाएं, आप ऐसे कैंडिडेट लेके आए कि लोगों को इतराज ना हो, लोगों को उस हिसाब से ना हो। अब देखें ना लास्ट इलेक्शन में असलम गिल को हमारा जो था उसके मुकाबले में वो मोहसिन लगारी को जब वोट और एक प्लान करके दिलवाए गए, वो आपके सामने नजर आ रहा था। तो हमने को उस पर रिजेंटमेंट भी, हालांकि गवर्नमेंट हमारी थी उस वक्त, अगर हम उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में बैठे थे तो हम बहुत सी चीजें उनको फैसिलिटेट कर सकते थे। ये जो तरीकाकार है जो सेनेट इलेक्शन में इख्तियार किया गया है, फिर सियासतदानों का जो मजमूई रवैया है, क्या ये जमहूरियत को तक़वियत बख्शेगा? असल में तो जहां भी आप डिसग्रेंटलमेंट और डिवीजन्स लाएंगे वो जमहूरियत को नुकसान पहुंचाएगा। अब जैसे आपको एक मैं इसी इलेक्शन की मिसाल देता हूँ बलूचिस्तान की, यहाँ पे बलूचिस्तान के जो स्पीकर थे उनकी बेटी को नहीं टिकट दे गया, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? उन्होंने अब कहा कि जी उनकी स्टेटमेंट थी कि हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है कि आप हमें डायरेक्ट करें और मैं अपनी पार्टी और अपना ग्रुप मुस्लिम लीग बलूचिस्तान बनाऊंगा। अब क्या हुआ कि आपने एक जमहूरी प्रोसेस में एक ऐसा रवैया या ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार किया कि जमहूरियत या जो एक पार्टी है उसके अंदर दरार पड़ गई। जो लोग नीचे हैं, हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि पार्टी के ऊपर पार्टी के जो चेयरमैन हैं या जो उनके, वो चूंकि मौरूसियत पे मुनहसर है, खानदानी पे मुनहसर है, तो नीचे हमारे यहाँ इतनी लोगों की आवाज़ नहीं है कि वो उस खानदानी मौरूसियत के खिलाफ आवाज़ उठा के इंडिविजुअल को चैलेंज कर सके, क्योंकि हर एक के इंटरेस्ट वाबस्ता है। किसी ने मिनिस्टर बनना है, किसी ने कायमा कमेटी का चेयरमैन बनना है, किसी ने डेवलपमेंट फंड लेना है, और अपने अपने इलाकों में चूंकि वो पार्टी के वोट पे जीत के, तो नेचुरली उनको देखना पड़ता है लीडरशिप की तरफ। तो अगर तो ये बहुत ही मतलब है जमहूरियत का तरीक़ाकार हो, तो उसमें तो एक किचन कैबिनेट नहीं होनी चाहिए, 5 लोग नहीं होने चाहिए जो सारे फैसले कर रहे हो। पूरे का पूरा आपका ट्राइका जो है या पूरे आपके जो है वो उनकी ओपन मीटिंग्स या MNA MPS की अप्रोच होनी चाहिए। अब आपने पूछ ले जाके MNA MPS से कि उनकी अप्रोच अपनी पार्टी लीडरशिप की तरफ कितनी है। तो जब ये जातियात और अपनी सोच के ऊपर जब फैसले होते हैं और फिर उस पे लोगों को इस्तेमाल करते हैं और आगे जाके आप लोगों से बातचीत करते हैं, तो वहां होती है जहां पे आप कहते हैं ना जमहूरियत, वो जमहूरियत नहीं होती, वो फिर क्लिप्टोक्रेसी के ज़मरे में आ जाता है कि चंद लोग हैं उन्होंने काबिज किया हुआ है और वो अपनी डिक्टेशन को जो है तमाम लोगों के ऊपर इम्पोज करने की। अब ये जो रिजेंटमेंट की नवीद चौधरी साहब बात, ये एक्चुअल रिजेंटमेंट है, एंड दिस रिजेंटमेंट अगेंस्ट द पार्टी लीडरशिप कि जो उनके ऊपर एक ऐसे फैसले जो उनको गालबन अपील नहीं करते। अगर जहां अगर तो एक रिप्रेजेंटेशन नहीं, अगर तो एक कलेक्टिव एफर्ट। लेट्स ओपन डिबेट ऑन दिस वेरी पॉइंट कि पाकिस्तान में इस वक्त डेमोक्रेसी है या फिर क्लेप्टोक्रेसी है। अमीरुल अजीम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उन्हें भी शामिल शुरू करते हैं। मैं भी इसका अमीरुल अजीम साहब, ये पाकिस्तान में जिसे हम जमहूरियत कहते हैं, क्या ये वाकई जमहूरियत है या फिर ये क्लेप्टोक्रेसी है जहां एक करप्ट अशराफिया इसको रूल करता है और उसी के इशारों पर सब कुछ चलता है? जी अमीरुल अजीम साहब। देखिए, मैं तो आपके प्रोग्राम में इससे पहले भी पाकिस्तान की जमहूरियत के बारे में एक तबसरा कर चुका हूं कि ये जमहूरियत नहीं है, ये बच्चा जमहूरा। और बच्चा जमहूरा ये है कि एक मदारी होता है और उसके गिर्द जो है वो कुछ तमाशाई होते हैं। तो पाकिस्तान में भी एक प्राइवेट लिमिटेड की तरह की कंपनियां हैं और उस तरह से वो सियासत के अंदर काम कर रही हैं। और जब कोई इलेक्शन और कौमी असम्बली के अंदर जो है वो जोड़ तोड़ शुरू होता है तो हम समझते हैं कि अच्छा जी जमहूरियत यहाँ पर शफाफ होनी शुरू हो जाए, तो ये दुरुस्त नहीं है। छत के ऊपर जाकर जो है वो दीवार को आप सीधा नहीं कर सकते। अगर बुनियाद में आपकी ईंट टेढ़ी है तो उसके ऊपर जो भी इमारत जाएगी वो टेढ़ी रहेगी, ऊपर से ठीक करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर वाकई इस जमहूरी इमारत को ठीक करना है तो इसकी बुनियादों को दुरुस्त कीजिए। जमहूरियत जहां जहां भी परवान चढ़ी है और उसने अपनी कौम को फलाह बहबूद दी है,
उसकी असल बुनियाद जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो एक फलसफे के ऊपर, एक नजरिए के ऊपर बिलीव कर रही होती हैं, और उस नजरिए पर काम करने वाले मेहनती अनथक जद्दोजहद करने वाले कारकुन हुआ करते हैं। फिर उन्हीं कारकुनों में से कुछ लोग लीडर बनते हैं। लेकिन अगर आप ना तो कोई नजरिया कायम करें, ना उसके लिए मेहनत करने वाले कारकुन बनाएं, और आप किसी जरिए से लीडर बनकर ऊपर से आ जाएं, तो जाहिर है कि फिर इस जमहूरियत ने हमें जो फवाइद दिए हैं वो हमारे सामने हैं। तो अगर इस जमहूरियत को वाकई कुछ लोग ठीक करना चाहते हैं तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि इसकी जगह जो है वो सेनेट के इलेक्शन या आखिरी कौमी असम्बली के अंदर जो है वो पार्लियामेंट्री और अपोजिशन लीडर का तकर्रुर ये नहीं है। इसकी असल जो बुनियाद है वो पॉलिटिकल पार्टीज और उनके स्ट्रक्चर को ठीक करने की जरूरत है। राइट, नदीम अब्बास साहब, आपकी पार्टी में जमहूरियत है या फिर वही बच्चा जमहूरा है जिसका तज़किरा मीरुल अज़ीम साहब ने किया? हमारी पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत है जी, और मैं आप पार्टी के सदर बन सकते हैं? मैं या आप अगर जी मुझ में सलाहियत होगी तो मैं यकीनन तौर पे बन सकता हूँ। आप में सलाहियत नहीं है सदर बनने की? अभी मैं तो पार्टी मुझे ज्वाइन किए हुए चंद साल हुए होंगे, मुझसे कई लोग सीनियर बैठे हैं जिन्होंने पार्टी की ज्यादा खिदमात की हैं। आपकी पार्टी में मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अलावा कोई भी ऐसा अहल शख्स नहीं है जो पार्टी लीडरशिप संभाल सके? बिल्कुल, पार्टी की लीडरशिप जब वक्त आएगा, अभी मियां नवाज शरीफ साहब और जो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं उन पे कौम का एतमाद है, और तो वो यकीनन तौर पे रहेगा भी। अगर कोई ऐसा वक्त है तो यकीनन तौर पे पार्टी मेंबर्स के पार्टी मेंबर का एतमाद भी है, तो वो इस वक्त बैठे हैं जी। और मैं यहाँ पे 2-3 चीजों का जिक्र करना चाहता था, यहाँ पे बात हुई है जी। पहली बात ये कि ये इलेक्शन जो सेनेट का था ये इंतहाई फेयर इलेक्शन होता अगर इसमें पीपल्स पार्टी वाले जो है वो खराबी पैदा ना करते और ये वोटों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू ना करते। मैं आपको पहली बुनियादी बात बताऊं कि ये जो सिलसिला है यहाँ पे बड़े, मैं तो इन अल्फाज को नहीं दोहराना चाहता, जिस तरीके से इन्होंने उन लोगों को अप्रिशिएट किया है जिन्होंने पार्टी के डिसिप्लिन के खिलाफ जाते हुए पंजाब में वोट कास्ट किया है। मैं समझता हूँ कि वो भी नाकाम हुए हैं, और उनको जो सपोर्ट करने वाले थे या उनको जो कुछ सियासी झूठे वादे जिन्होंने किए थे या उनको जिन्होंने खरीदा था वो भी नाकाम हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में 11 सीटें मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं, और इस सेनेट की 48 सीटों में सबसे ज्यादा 18 सीटें जो है इस इलेक्शन में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सेनेट भी मुस्लिम लीग नवाज से होगा। मैं आपको अगली बात बताऊं, मेरी तरफ थोड़ी सी सुन लीजिएगा। यहाँ पे बात हो रही थी जी कि नहीं इस इलेक्शन में कोई ऐसा काम नहीं किया गया, इस इलेक्शन को तो बड़े फेयर तरीके से पीपल्स पार्टी ने बड़ी जमहूरी तरीके से लड़ा है। अगर ये इलेक्शन हम जमहूरी तरीके से लड़ते तो हमें पीटीआई का बंदा वहाँ पे खरीद के वकार साहब को उसको तजवीज़ कुनिंदा बनाने की ज़रूरत नहीं थी, जिसकी वजह से उसको परवेज़ नसीम साहब को पार्टी से भी निकाला गया। वजह ये थी कि उसको वहाँ पे खरीद के इन्होंने वहाँ पे तजवीज़ कुनिंदा बनवाया। सिंध में पीपल्स पार्टी को वो शेरपाव की पार्टी में शामिल हुए थे। आप अब इंफॉर्मेशन तो प्रॉपर दे लो। नहीं, वकार साहब को वहाँ पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती है, यही तो आपको पता है, यही तो आपको इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन सी टिकट पे इलेक्शन लड़ा है। मैं आपको सिंध की बात बता देता हूँ। नहीं, वकार खान कौन से, पहले करेक्ट कर लेना अपने आपको। वकार खान किसकी सीट पे इलेक्शन लड़ा जी? शेरपाव की सीट पे इलेक्शन लड़ा। वहाँ पार्टी को ज्वाइन किया उसने, पार्टी ने, और लोगों को भी वहाँ पे सपोर्ट नहीं। हमने तो कभी भी उसको, हमारे तो अपने दो कैंडिडेट थे, हमारे तो अपने दो कैंडिडेट थे भाई। के खिलाफ वोट दिए हैं, आप उन लोगों को किस हैसियत से अप्रिशिएट कर रहे हैं जी? कि मैं उसी सीएस से अप्रिशिएट कर रहा हूँ जिस सीएस से आपने आप सीट पे सब खून मारा है। किसकी सीट पे मारा है? ये 11वीं सीट अपोजिशन की थी 41 वोट के साथ। अपोजिशन की सीट जनाब ये उस वक्त थी, अगर पीटीआई इसमें शामिल होती 8 और 8 मिलाकर 16 बंदे बनते। इस पे शबखून अगर मारा है तो सीट को शबखून मार रहे हैं, वो ठीक है। अगर पीटीआई यहाँ पे शामिल ही नहीं होती तो हमने किस तरह शबखून मारा है? अगर पीटीआई शामिल होती वो रात को डायरेक्टिव करके लोगों का अपना मुतालबा था, बड़ा गलत इलेक्शन कमीशन के पास अपने क्लेप्टोक्रेसी है। पाटा के लोगों के पूरी कौम को यरगमाल बना के रखते हैं और हमारी पूरी कोशिश के बाद जी नवीद जोशी साहब, ये जो अहम नुक्ता है जिसके बारे में बार बार ब्रिगेडियर साहब ने तज़किरा किया कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो रूल करते हैं। अब मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने भी साबिक जनरल्स को तो सेनेटर्स की सीट के लिए वोट टिकट्स दे दिए, लेकिन अपने वर्कर्स को वोट नहीं दिए। तो ऐसा क्या है कि तमाम उन लोगों को ही ऊपर लाने की कोशिश की जाती है जो किसी पार्टी की बेस से ताल्लुक नहीं रखते हैं, बल्कि दाएं से उठाया जाता है, बाएं से उठाया जाता है और सर पे बिठाया जाता है। इसे क्या नाम देंगे? एक ब्रेक के बाद इस हवाले से बात।
अमीरुल अजीम साहब, ब्रेक पर जाने से पहले ये बात तो तय हो गई कि पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत नहीं है। आपने इसे बच्चा जमहूरा कहा, कुछ लोग क्लेप्टोक्रेसी कहते हैं, ओलिगार्की भी कहा जाता है, प्लूटोक्रेसी भी कहा जाता है। ये बच्चा जमहूरा से जमहूरियत का सफर हम तय कैसे करेंगे? पहला कदम उठाना क्या होगा? पहली बात तो यह है कि अवाम को भी शऊर आना चाहिए और उनकी आंखें खुलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि सियासी जमातों को अपनी तंजीमें नौ करनी चाहिए। यहाँ पर इदारे बनने चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। वर्कर्स का इदारा है, फिर लीडर्स का इदारा है, एग्जेक्टिव्स का इदारा है, शूरा है, और बाकायदा इंतखाबात हों। इन तमाम इदारों के अंदर इंतखाबात के जरिए पार्टी के अंदर जो है वो लोग पहुंचे, और विद इन पार्टी एक स्ट्रगल हो कि अगर पार्टी का लीडर जो है वो किसी वक्त गलत फैसला करता हो तो उसकी एग्जेक्टिव में या ओवरऑल उस फैसले के खिलाफ कोई जद्दोजहद करना और आजादी इजहार जो है वो पेश करना, ये एक जमहूरियत का बड़ा हुस्न है। ये चंद चीजें अगर पैदा हो जाएंगी तो हमारी जो सफर है बच्चा जमहूरियत से जमहूरियत की तरफ हो सकेगा। लेकिन इसके सिलसिले में जो हमारी लीडरशिप है इसको कड़ा दिल करना चाहिए, वरना सूरत हाल तो अब यहाँ पहुंच गई है कि भाई भाई के ऊपर जब इत्तेमाद कर रहा है। और ट्रू डेमोक्रेसी हो पाकिस्तान में तो फिर आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी को, MQM को, मुस्लिम लीग नवाज को, जो शख्सियात इस वक्त रूल कर रही हैं, ये नहीं करेंगी, कोई और करेगा? हाँ, अगर वाकई पार्टीज के अंदर इलेक्शन होना शुरू हो जाए और हर इदारे के अंदर इलेक्शन होना शुरू हो जाए तो मैं समझता हूं कि 2-4 सालों के अंदर अंदर जो वो बहुत बड़ी तब्दीली आएगी और आम पॉलिटिकल वर्कर जो है वो नुमाया होकर सामने आ जाएगा और पार्टी की लीडरशिप पर पहुंच जाएगा। फिर ये इतना आसान नहीं होगा। नवीद चौधरी साहब, अगर आपकी पार्टी में डेमोक्रेसी होती तो इम्कानात थे कि नवीद चौधरी साहब भी इसके सदर बनते? डेमोक्रेसी है तो यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। डेमोक्रेसी है के जरिए अपने चेयरमैन को मुंतखब करते हैं, वसीयत के जरिए शरीक चेयरमैन लेकर आते हैं। किसी का वसीयत के जरिए अपने चेयरमैन कैसे लेकर आए आप? बिलावल के लिए कोई वसीयत नहीं थी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। शरीक चेयरमैन के लिए थी। मेरी बात सुन लेना, अब जरा थोड़ा मेरी तअम्मुल से गुफ्तगू ही सुने ना। मेरे साथ अगर तकरार करना तो मैं बहुत सी बातें तकरार करूंगा। वसीयत ही गलत है। मैं ठहर जाए, मैं इस पे वसीयत तो थी, वसीयत नहीं है। मैं आप हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरी पर, मैं समझता हूं कि बेहतर है कि मैं जो बात आप सवाल कर रहे हैं और जो अमीरुल अजीम साहब ने जो बातें की हैं, मैं थोड़ा उनकी तरफ आपकी तवज्जो हटाऊं। पहली बात यह है कि ये जो कहा जाता है कि जो हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं है, हमारे जो भी गाली होती है जमहूरियत को चली जाती है। भाई जिन्होंने जमहूरियत खराब की वो कौन है? कभी आपने उनकी तरफ सोचा? वो ब्रिगेडियर साहब हैं, सामने बैठे ना, मैं इसलिए बात कर रहा हूं ना। जिन्होंने इस मुल्क के अंदर एक निजाम के अंदर जब मैंडेट की प्रॉब्लम आती है, जब एक वोट के तकद्दुस की प्रॉब्लम है तो वोट के तकद्दुस को चोरी कर दिया जाता है, तो लोगों को इत्तेमाद कैसे रहेगा जमहूरियत के ऊपर? फिर अब आ जाए लीडरशिप के अंदर कि अगर आपने पार्टी के अंदर की जमहूरियत की बात करते हैं तो पार्टी के अंदर अगर आप कंट्रोल तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट लेके आगे पार्टी को तोड़ने की प्लान करेंगे तो फिर कहां से जमहूरियत रहेगी? जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के होते हुए मुशर्रफ साहब ने कहा कि हमें नई पार्टी बनानी पड़ी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, सिर्फ इलेक्शन में सर्वाइव करने के लिए, तो क्या वो जमहूरी तरीके है? आप ये ना कहें कि वन साइडेड बात होती है, आपको पूरा माहौल क्रिएट करना पड़ता है उस सब चीजों के लिए, फिर जाकर जमहूरियत बनती है। वरना जमहूरियत इस तरह नहीं होती कि आप एक फोकस करके मशीन में डाले तो जमहूरियत आ गई। जमहूरियत तकाजे पूरे करने की जरूरत है। जब इस मुल्क के अंदर प्रोसेस पूरा चला और इसी के अंदर पीपल्स पार्टी की बुनियाद आई 67 में, तो वहां उसके बाद उसने एक जमहूरी तरीके से प्रोसेस करते हुए आगे निकल के आए और लोगों ने उसी तरीके से आगे बढ़े। लेकिन जब आपने उसकी राह में रुकावट डाल दी, अब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन जिस टाइम पे की गई, जिस मौके पे ये सब कुछ हुआ, वो आपके सामने एक साजिश नजर नहीं आ रही? उस वक्त पीपल्स पार्टी क्या, मुल्क बचाना हमारा ज्यादा उस वक्त हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, पार्टी बचानी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। और उस वक्त लोगों की जबान आपको सुनने वाली थी कि लोग क्या कह रहे थे। पाकिस्तान ना खपे के नारे सिंध के अंदर मैंने खुद सुने, जब मैं नोडेरो में वहां उसमें जनाजे में शरीक था और वहां सुने। अगर वहां आसिफ अली जरदारी ये फिक्रा ना कहते तो खुदा ना खास्ता वहां पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि जिस तरह ट्रेनों को आग लगी हुई थी, जो मुल्क के हालात नजर आते वो तो आपके सामने है। फिर हालात संभल गए, हालात वहां संभले, फिर आप एक आम पार्टी वर्कर को मौका क्यों नहीं फराहम कर रहे? वो भी पार्टी प्रेसिडेंट चेयरमैन बन गए। अगर पार्टी वर्कर को मैंडेट सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी देना है, अगर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कहती है या हमारा नीचे से वर्कर कहता है, किसी ने चैलेंज किया कि आज के आसफ जरी के मुकाबले मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, कोई चैलेंज कर सकता है? कर सकता है भाई, कर सकता है। मेरी बात सुन ले, मेरी बात ठहर जाओ, पहले सुन ले फिर उसके बाद कर सकता है। देखे बिलावल भुट्टो का जब नाम हमने उस वक्त सेंट्रल कमेटी ने पास किया, उस वक्त किसी ने हमें
یہ تو نہیں کہا تھا کہ بلاول بھٹو کو بنانا ہے. بلاول بھٹو کو تو خود نہیں پتا تھا کہ میرا نام آ جائے گا. اس وقت سنم بھٹو کا لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, میڈیا بھی انہی کا نام ہائی لائٹ کر رہا تھا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام اس قائدین نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں آنا چاہیے. اب جہاں تک انٹرم پیریڈ کا تعلق ہے, انٹرم پیریڈ میں کو چیئر پرسن جو پوسٹ ہوتی ہے وہ پارٹی کے ہیڈ کی پوسٹ نہیں ہوتی, وہ کو چیئر پرسن ہوتی ہے ایکٹنگ پیریڈ کے لیے کہ آپ نے اس کو نظام کو چلانا ہے, اس کو دیکھ چلا ہے, اور وہ چلا. نوید چوہدری صاحب, ایک وہ شخص جس کا پولیٹیکل کریئر جمعہ 8 دن کا ہے, وہ سب کو بائی پاس کرتے ہوئے چیئرمین کسی پارٹی کا بن جائے, مجھے یہ انصاف کے تقاضوں پر پورا اترتی ہے. یہ ایک میکینکس نہیں ہے, پارٹی ہے, پارٹی میکینکس نہیں ہوتی کہ 2+2=5. اس میں آپ کی لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ بھی ہوتی ہے. مجھے بعض دفعہ کسی کا ناک بہت لمبا ہو, وہ لوگوں کو پسند ہوگا, مجھے نہیں پسند, یہ ڈس لائکنگ آپ اس کے حساب سے رکھیں, لیکن ان کی سٹرگل دیکھنے پڑتی ہے کہ کیا اس فیملی نے سٹرگل کیا ہے, کیا اس کی پرورش اس حساب سے ہوئی ہے کہ جو میری ہیرو ورشپ ہے اس کے مطابق یہ کام کرے گا. محترمہ کے علاوہ نوید چوہدری صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی میں کبھی کوئی شہید نہیں ہوا اس راہ میں؟ جب محترمہ آئی تھی نا اس وقت یہ اس سے پہلے کی بات اس ٹائم کی یہی باتیں ہوئی تھی. میری بات سن لیں ذرا. جب محترمہ کو لایا تھا نا بھٹو صاحب کے ہوتے ہوئے, کو چیئر پرسن بنی تھی اور بیگم نصرت بھٹو صاحبہ چیئر پرسن, اس وقت بھی جو ناقدین تھے وہ یہی کہتے تھے ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. نہیں تھا, کسی نے قربانی نہیں دی. نہیں, کسی کے اوپر اعتماد آنا, کسی کی جان نہیں گئی, کسی کے بچے نہیں ہیں. نہیں, جانے گئی ہیں. محترمہ نے میری بات سنیں, شہادت قبول کی, اس کے بدلے میں بلاول کو آپ نے چیئرمین بنا دیا. اس کے علاوہ آپ کی پارٹی میں کوئی نہیں تھا نہیں تھا, جان گئی اس راستے نہیں تھا بھائی, کسی کی جان نہیں گئی کبھی. نہیں, جانوں کی وجہ سے تھوڑا کو بن جانا ہے. دیکھنا ہے تو کس کا اعتماد ہے, کس کے اوپر کس کو اعتماد آ رہا ہے. Then family has to rule in Pakistan. خالی پاکستان کی بات نہیں کریں, پوری ڈائنیسٹک آپ سے صرف پاکستان کی بات. ڈائنیسٹی کی بات, آپ ڈائنیسٹی پہ آ گئے نا, تو ڈائنیسٹک پالیٹکس پورے ورلڈ میں چل رہی ہے. تو کس میں جا کر کہاں نہیں چلی؟ انڈونیشیا, سری لنکا, امریکہ. سری لنکا میں کون ڈائنیسٹک پالیٹک آئی؟ مجھے سٹارٹ کیا تھی؟ بندر نائکا کون ہے؟ کتنے پولیٹیشین چینج ہوئے؟ میں کہہ رہا ہوں جی, آپ امریکہ کی مثال لیں, کینیڈی کون ہے؟ بش کون ہے؟ لیکن کس طرح آیا؟ کس طرح آیا؟ یہ کس طرح دیکھیں نا, آپ دو چیزوں دو غلط چیزوں کر سکتے. کیسے ہے وہ سینئر بش اور جونیئر بش کے آنے میں 5 پرائم منسٹر, میں کہتا ہوں 6 آیا تو دے آر ایجوکیٹڈ پیپل, وہ خاندانی وراثت سے نہیں جاتے ہیں. میں صحیح بات کر رہا ہوں. کسی نے آگے یہ آپ پوری دنیا سے الگ ہے. یو آر ڈفرینٹ. آپ کے اندر آئی کوئی نہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, آپ نے کون سا صحیح کر دیا, آپ نے کون سا صحیح کر دیا, آپ نے کون سا صحیح کر چلے نا, کون سا اب چلے نا دوسرے سسٹم میں آپ نے کون سا صحیح کر رہا ہے. غلط مثال لو, غلط مثال لو, آپ غلط مثالیں دے رہے ہیں. آپ غلط مثالیں دے رہے ہیں. کہیں ڈائنیسٹک پالیٹکس نہیں ہے جس طرح پاکستان میں ہے. کون کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں کانگریس کیا کہہ رہا ہوں, کانگریس کیا ہے؟ کانگریس سونیا گاندھی نے کیا کیا تھا, ٹیک اوور کر لیا تھا. اپنے بیٹے کو لایا کر بیٹا کیا ہے, بیٹا کیا ہے, الیکٹ ہو گیا. راہل گاندھی کیا ہے, کیا ہے اس وقت پارٹی پوزیشن, کیا ہے راہل گاندھی کی, کیا نہیں تھا, واٹ از دی پارٹی پوزیشن آف راہل گاندھی؟ نوید چوہدری صاحب پریزیڈنٹ ہے ابھی اس کا, سونیا کے بعد راہل گاندھی. سونیا نے اس کو چارج کیا ہوا ہے نا اس وقت, ایز اے پرائم منسٹر کے طور پہ دکھایا گیا تھا. آپ کو بھول گئے جو پاکستان کی جو ڈائنیسٹی ہے نا, وہ دنیا پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ دکھانا اور پارٹی عہدہ دینا دو مختلف چیزیں. دیکھیں عہدہ جب اس کی والدہ کے پاس پڑا ہوا ہے تو بات تو وہی آ گئی نا. تو اگر زرداری صاحب کے پاس عہدہ پڑا ہوا ہے تو پھر بلاول کی بجائے کسی اور کو چیئرمین بنا دیتے. تاج حیدر جیسے سیزن پولیٹیشین بھی آپ کے پاس ہیں. بلاول نے کو پک تو نہیں کرنا نا, یہ تو پک تو میں نے کرنا ہے, پک تو آپ نے کرنا ہے. اگر پارٹی کے اندر ہے تو میرا ووٹ ان کے حق میں ہے, اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ انڈسپیوٹڈلی بلاول کے حق میں کے خلاف. ندیم عباس صاحب, شہباز شریف کے بعد حمزہ شہباز ہی ہوں گے یا کوئی اور بھی اس راستے میں آ جائے؟ ہماری پارٹی میں مریم نواز بھی ہو سکتی کوئی بات نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب نے اور میاں شہباز شریف صاحب نے اپنی ذاتی ان کی کوششیں ہیں, ان کی خدمات ہیں عوام کی, اس کے صلے میں وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں, وہ تیسری دفعہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں. قطعاً طور پر میاں صاحب کی بڑی قربانیاں ہوں گی جس کی وجہ سے پابندی نہیں ہے. شہباز شریف کو کے بعد حمزہ شہباز کو یا مریم نواز کو آگے لایا جائے, بڑی قربانیاں ہوں گی. دیکھیں اس میں ایک بڑی بنیادی بات ہے کہ اگر آپ کی پارٹی کام کرے گی, آپ لوگوں کو ڈیلیور کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ چانس ملے کسی کو. اگر آپ ڈیلیور نہیں کریں گے, مونس الہی صاحب کو بنانے کے لیے کتنی کوشش کی گئی, نہیں بن سکے وہ. اب وہاں پہ پیپلز پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں,
محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی تو ویسے ختم ہو گئی تھی. اب وہاں پہ ایک چل رہا ہے, ایک زرداری صاحب کا ایک گروپ ہے وہ چل رہا ہے, اور ان کی یہی کارکردگی رہی. اس دفعہ وہ باقی پورے پاکستان سے فارغ ہوئے ہیں. سندھ کے آپ حالات دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے حالات میں اگر یہ وہاں پہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے ختم ہو جائے گی یہ بات. آپ تو نہ بات زرداری صاحب اور بلاول صاحب والی بات جو ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے تو آگے کچھ نہیں ہوگا. ختم ہو چکا ہونی چاہیے. یہ جو امیر العظیم صاحب, جب بھی ہم پارٹی ورکرز کے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی اوپر آنا چاہیے, وہی پارٹی ورکرز اپنی لیڈرشپ کو بچانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ زرداری صاحب ہی ہیں جو پارٹی شریک چیئرمین ہو سکتے ہیں. میں نویچر صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں. امیر العظیم صاحب, یہ رویہ کیوں ہے پارٹی ورکرز کا جو پہلے دن سے پالیٹکس کر کے 50 سال میں اوپر آتے ہیں؟ دیکھیے, اچھا میرا خیال یہ ہے کہ یہ ذرا ان کیمرہ پریکٹس ہے. میں ان دوستوں سے جب کیمرے کے علاوہ ملتا ہوں تو یہ بڑے شکایتی ہوتے ہیں اور اپنی پارٹی کے بارے میں سارا شکوہ شکایت جو وہ کھول کے بیان کرتے ہیں. وہ تو آپ کے گھر والے بھی مجھے وہ شکایت کرتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری رہ گیا, باقی آتا ہی نہیں ہے. اچھا میرا یہ خیال ہے کہ ہم کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کریں, میں ایز اے ہول پاکستان کی پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں. اس میں مطلب یہ کہ پیپلز پارٹی بھی ہے, نون بھی ہے, ایم کیو ایم بھی ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں جو اسی طرح سے چل رہے ہیں. دیکھیے, سیاست کو صرف پارٹیز کے اس سٹرکچر نے ایک تو نقصان پہنچایا ہے. نوید چودھری صاحب کی بات یہ درست ہے کہ جی مرغی پہلے ہوگی یا انڈا پہلے ہوگا, پہلے ہم ڈیسائیڈ کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے. ہمیں بیک وقت دونوں طرف کام کرنا چاہیے. پاکستان کی جمہوریت کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ صرف پارٹی جو لیڈرشپ ہے اس کے علاوہ بھی ہم بہت زیادہ بینک کرتے ہیں وٹوز, ٹوانے, لغاری, مزاری, چودھری اور پیسہ اور سرمایہ دار. اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ سارے لوگ جب کسی ایک پارٹی کے پیچھے کھڑے ہو جائیں تو وہ 2/3 میجورٹی لے لیتی ہے, اور 2/3 میجورٹی والے کو جب ایک جرنیل کان سے پکڑ کے باہر نکالتا ہے تو پھر ساتھ چلنے والا کوئی نہیں ہوتا. وہی سارے لغاری, مزاری, چودھری, یہ سارے جو ہے وہ پھر کسی اور جرنیل کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ 2/3 میجورٹی ایک جگہ سے اٹھتی ہے, کسی دوسری جگہ پر پہنچ جاتی ہے. تو نقصان تو جو ہے وہ اس سیاست نے کیا ہے جمہوریت کا. جب تک ہم اس کو نہیں بدلیں گے, پارٹی کی سطح پر نہیں بدلیں گے, ورکر کی سطح پر نہیں بدلیں گے, ود ان پارٹی ایک پالیٹکس جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گی, اور ہم اداروں کو مضبوط نہیں بنائیں گے, اور پارٹیز کے اندر جو ہے وہ ایگزیکٹوز کے الیکشن ہو, پارٹی کے لیڈرز کے الیکشن ہو, بھلے سے ان الیکشنز ہی کے ذریعے وہ لوگ آگے آ جائیں جو اس وقت سامنے آ رہے ہیں, لیکن الیکشن کا ایک پروسیس تو شروع ہونا. اب کمنٹ کرنا چاہیں گے آپ کی بات پہ؟ میں امیر الدین صاحب, آپ نے جتنی تھیوریٹیکل گفتگو کی, بہت اچھی گفتگو کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقائق کے بھی اوپر میں آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں. جس میں پارٹی کے اندر کے الیکشن میں جہاں پیسے کے ریل پھیل کے ذریعے سے لوگ اپنے آپ کو صدر پنجاب اور صدر لاہور اور بنا لیتے ہیں, وہ بھی تو آپ کے سامنے چیزیں آئی ہیں, کوئی اور سے تو نہیں آئی. جب آپ نے ایک کرپٹ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے مجبوراً ایسے حالات پیدا کر دیے کہ آپ کے سسٹم کو چلنے نہ دیا جائے, آپ کی ڈیموکریٹک نارمز کو بڑھنے نہ دیا جائے, جب اس وقت ملک کے اندر آج کل کیا بحث چل رہی ہے کہ جی سیاستدان گندے ہیں, سیاستدان یہ ہیں, ہر دور میں آگے سیاستدان کو گالی نکالنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور اس کو کہتے رہتے ہیں. تمام غیر منتخبی قوتیں آگے کرٹیسائز کریں گی سیاستدانوں کے رویوں پہ, سیاستدانوں کی چیزوں پہ, لیکن دیکھیں گے کہ سیاستدان نے جب بھی وقت آیا, جب بھی موقع آیا, سیاستدانوں نے ہمیشہ ایک بہتر رول ادا کیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا وقت ہے کہ ہمیں یہ فیصلے کی گھڑی دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر میں کس عہدے پہ پہنچا ہوں تو میں نے کیا کرنا, دیکھ رہا ہے کہ آپ اپنے طور پہ دیکھ لیں. جب آپ کو جنرل الیکشن کے لیے ٹکٹ ملتی ہے تو آپ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے نیچے گاڑی کون سی ہے, آپ کے پیسے کتنے خرچ کر سکیں کہ ووٹ خریدنے کے لیے. تو وہ کیا پھر وہ وٹو ہی آئیں گے, لگاڑی آئیں گے کہ میں آ جاؤں گا. ندیم عباس صاحب, آپ نے بھی یہی دکھا کے ٹکٹ لیا؟ الحمدللہ جی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہماری پارٹی میں اس طرح کے ٹکٹ نہ دیے جاتے ہیں, نہ مجھے دیا گیا ہے. کون کہہ ہے یار, اپنی فیملی کے ساتھ دیکھ لیں کہاں سے کیسے ٹکٹ ملتی ہے, کیا ان کا ماضی رہا کس طریقے سے ٹکٹ لیتے ہیں, وہ ان کے پوچھا کے دیکھ لیں. ہمارا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے, جو لوگوں کی ایک پارٹی کے ساتھ وابستگی تھی ان کو ٹکٹ دیے گئے ہیں. آپ پہلے کون سی پارٹی میں تھے؟ اس سے پہلے آپ سینٹ کی بات کر رہے تھے. ان سے پہلے ذرا بتا دیں وہ کون سی پارٹی میں تھے آپ کے جب سیاسی خاندان؟ ہمارا سیاسی خاندان مسلم لیگ کے ساتھ رہا ہے جی, شروع سے رہا ہے.
बीच में छोड़ के कहाँ चले गए? नहीं, हम मुस्लिम लीग के साथी रहे, छोड़ने वाली बात तो पता नहीं कौन कहाँ था और कहाँ पहुंच गया, इतनी वो तो जरा दिखा दे। मेरे घर में जाने की जरूरत नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे। नदीम अब्बास साहब, पार्टी फंड में कितने करोड़ आपने जमा कराए 2013 के इंतखाब की टिकट? मैं तो ना करोड़ों जमा करवाने की मैं इस्तात रखता हूँ, ना मैंने करोड़ों जमा करवाए हैं। मुझे हल्के के लोगों की वहाँ पे हिमायत हासिल थी, पार्टी के साथ एक हमारा था, पार्टी को भी वहाँ पे सूरत हाल का पता था, पार्टी के साथ भी वाबस्तगी थी, इन चीजों को उन्होंने मद्देनजर रख के मुझे टिकट दिया। आपकी पार्टी में सभी को इसी बुनियाद पर टिकट मिला कि उनकी पार्टी के साथ वाबस्तगी थी सालों से? 51,000 से वहाँ पे जीता हूँ। आप सेनेट की बात कर रहे थे, जो आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से आपको टिकट मिला, क्या बाकी सब लोगों को भी ऐसे टिकट मिला? बता देना, आप किसी हल्के पे बात कर लें, या सेनेट के ये जो रिटायर्ड जनरल्स को आपने टिकट दिए हैं सेनेट के, क्या वो आपके पार्टी के वर्कर्स थे? 30 साल तक पार्टी के साथ रहे? जनरल्स पे पाबंदी तो नहीं है कि जनरल्स इंसान नहीं है, 30 साल तक आपकी पार्टी के साथ रहे तो उनको आपने टिकट दिया? जनरल्स रहे हैं, जनरल्स रहे हैं नहीं। हमारे जो टिकट हैं, राजा जफरुल हक साहब हैं पार्टी के साथ, किसी को जो दो खवातीन को, एक रहीला मक्सी को और परवीन बलोच को जो टिकट दिया वो कौन थी? वो डे वन से पार्टी के साथ थी? नहीं, वो पार्टी के साथ, डे वन से मुस्लिम लीग नवाज के साथ थी, आप किसी बड़ी मारे खाई थी उन्होंने। आपको इक्का दुक्का कुछ नजर आ रहे हैं? आप पार्टी के 18 सेनेटर जीते हैं, सबको आपको टिकट दिया उनको? परवेज रशीद साहब का नहीं पता, राजा जफरुल हक साहब का पता नहीं है किसी को? आपको निहाल हाशमी साहब हैं, सलीम जिया साहब हैं, मुशाहिदुल्लाह साहब हैं, चौधरी तनवीर साहब हैं, नजमा हमीद साहबा हैं। पार्टी ने सब लोगों को मेरिट पे टिकट दिए। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तो इतनी, परवेज रशीद साहब कई दफा मीडिया पे कह चुके हैं को मेरिट पे टिकट मिला। बिल्कुल, उनको भी मेरिट पे टिकट दिया गया और उनको इलेक्ट किया गया। मेरिट क्या था उनका? मेरिट था वो पार्टी के साथ वाबस्ता थी। उन्होंने पार्टी पे इलेक्शन पे टिकट लड़ा है, टिकट पे इलेक्शन लड़ा है पिछला। उन्होंने 67,000 वोट लिए हैं और उन्होंने पार्टी की तरफ से नदीम अब्बास साहब, जब तक आप अपने हुकूक को नहीं पहचानेंगे, इसी तरह से पार्टी लीडरशिप एक्सप्लॉइट करती रहेगी, पार्टी वर्कर्स को भी और उन तमाम लोगों को भी जो पार्टी के नजरियात के लिए एक तवील वक्त गुजारते हैं, उसके लिए तलखियां बर्दाश्त करते हैं, उसके लिए कुर्बानियां देते हैं। कुर्बानियां कोई और देता है और फिर कुछ रिटायर्ड जनरल्स को, कुछ मक्सियों को, कुछ मजारियों को टिकट मिल जाता है, वो जीत भी जाते हैं और पार्टी के साथ आकर शामिल भी हो जाते हैं। अगर ये रवैया खत्म करना है तो सबसे पहले पार्टी वर्कर को अपने हुकूक पहचानने होंगे। मोहम्मद अजीम को इजाजत दीजिए, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने